नाज़रीन, कराची में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, मुहल्लिका सड़कों पर पानी जमा हो गया है। कराची में रात को होने वाली तेज़ बारिश के बाद कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के मरकज़ी दरवाजे से पानी नहीं निकाला जा सका। इंतज़ामिया की जानिब से निकासियाब के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। अस्पताल के गेट के सामने पानी के बाइस मरीज़ों को लाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा, शहर के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर से पानी की निकासी नहीं हो सकी है, पानी जमा होने की क्या वजह है? जी देखें, बिल्कुल शहर कायद में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश का सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर और बाहर भी बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से वहाँ पे आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हम मौजूद है कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के अस्पताल के बाहर, जहाँ पर हमारे कैमरा में मसूर अहमद दिखा सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह जो लोग हैं यहाँ पे मरीज, तीमारदार और तिबी अमला, गैर तिबी अमला और यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ किस तरह मुश्किल से होकर अंदर जा रहे हैं। इसी तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यही तो सिर्फ कार्डियो अस्पताल का हाल है। इसी तरह दीगर अस्पतालों के भी यही सूरत हाल है कि अंदर जाते हुए शदीद मुश्किलात का सामना है। ये अस्पताल का मरकजी गेट है, गुजरने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद है सिक्योरिटी गार्ड भी, जो कि यहाँ पे आने वाले अफराद को जो है वो गाइड भी कर रहे हैं कि किस तरह आना है, लेकिन पानी को निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि आप देख सकते हैं कि मरीजों को किस तरह जाना पड़ रहा है। महकमा बल्दियात और दीगर आला हुकाम को भी तवज्जो देने की जरूरत है कि फौरी तौर पर कम अज़ कम अस्पतालों के अंदर और बाहर से बारिश का पानी फौरी तौर पर निकाला जाए, ताकि यहाँ पे आने वाले मरीजों और तिबी अमले की मुश्किलात कम हो सकें। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को इस वक्त आगाह कर रहे हैं और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, कराची में जो ये बारिश का सिलसिला अब शुरू हुआ है, ये कितने दिन तक जारी रहेगा? आज दिन है कराची में बारिश जो गुज़श्ता शब शुरू हुई थी, तो बहुत जो हैवी स्पेल था वो तो रात तक ही हुआ, जो पहला स्पेल था, और उसके बाद तो हल्की फुल्की रही। लेकिन अभी भी कुछ एरियाज में ऐसी कई हल्की कई मॉडरेट शावर्स हो रहे हैं, तो शाम तक है ये सिलसिला कराची में। कभी हल्की, कभी दरमियानी और किसी किसी जगह पर ब्रीफ तेज शावर्स भी मुतवक्के हैं। ये भी फरमा दीजिएगा आगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और सियासी गहमा गहमियों का सिलसिला भी जारी है, लोग जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, तो ये जानना भी अहम होगा उनके लिए कि आने वाले दिनों में क्या ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, ये आज शाम तक है? लेकिन कराची में तो आज शाम तक है, और इसी तरह से सिंध के दूसरे अजला जो हैदराबाद, मीरपुर खास और आगे जामशोर, दादू वगैरह, उन एरियाज में भी आज शाम तक इसी तरह से वक्फे से मुतवक्के है। आपके जो सेंट्रल और फिर अपर पंजाब और फिर केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उन इलाकों में कल दोपहर तक ये सिलसिला चलेगा और फिर उसके बाद ये सबसाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आगे चंद दिन फिर ड्राई वेदर ही है। तो ये अगला बारिशों का स्पेल कब तक मुतवक्के है, अगर ये ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा? डेफिनेटली जी, जब कोई बारिश बर्फबारी देने वाली हवाएं निकल जाती हैं मुल्क के ऊपर से, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर आती है, तो सर्दी की शिद्दत में डेफिनेटली इजाफा हो जाएगा, खासकर रात की और सुबह की सर्दी बढ़ जाएगी, बिलखुसूस जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बहुत ज्यादा। तो अगला सिलसिला फरवरी तक कोई ऐसा सिग्निफिकेंट सिलसिला नहीं दिखाई देता, अनलेस के कंडीशन अचानक चेंज हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज 14-15 फरवरी तक कोई ऐसा मेजर सिलसिला नहीं है बारिशों का, उसके बाद फिर आ सकता है। और ये भी बताइएगा सरदार सरफराज साहब कि कराची के अंदर एयर क्वालिटी का भी एक मसला था, और इस बारिश के बाद वो भी काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, वहाँ पर जो आबो हवा है वो साफ़ हो जाएगी? जी बिल्कुल, उसमें कमी आ गई होगी खासी। अब मेरे सामने तो डाटा नहीं है उसकी एयर क्वालिटी का, लेकिन ये कि जाहिर है जब बारिश होती है तो आपकी एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन हो जाती है, और हुआ है ये कराची में। और ये बारिश का जो सिलसिला है, जैसे आपने बताया कि गुज़िश्ता रात को काफ़ी तेज़ एक सिलसिला था और शाम तक जारी रहेगा, तो अभी अगर दिन की बात की जाए तो फिर दोबारा से तेज़ बारिश होने के इम्कानात हैं कराची में और सिंध के इलाकों में? कुछ एरियाज में तेज बारिश का भी इम्कान है, जैसे कराची की शुमाली पट्टी जो है ना, जैसे खुरंगी टाउन हो गया, सुरजानी टाउन, गडा, गुलशन मेमार, और फिर आगे बैरिया टाउन से आगे DHA सिटी और सुपर हाईवे का जो इलाका है, उसमें तो इस वक्त भी उन इलाकों में चंद एक जगहों पर तेज स्पेल चल रहा है, और ये रहेगा अभी शाम तक। इसी तरह से उसमें थोड़ी कमी आएगी घंटे भर बाद, लेकिन फिर हो सकता है तो शाम तक ये सिलसिला इसी तरह से ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। और ये भी फरमा दीजिएगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि फरवरी के स्टार्ट तक या आगे फरवरी में कोई दूसरा बारिशों का सिलसिला नहीं नज़र आ रहा, तो डेफिनेटली एयर क्वालिटी इंडेक्स पर फिर दोबारा से फ़र्क पड़ेगा?
دیکھیے ایئر کوالٹی انڈیکس تو ظاہر ہے کہ آپ کی ونڈ اگر کام ہو جائے کچھ کم چلے تو پھر ظاہر ہے، اور ڈیزرٹ ایریا سے چلے، کراچی کی میں بات کر رہا ہوں بالخصوص، تو یعنی ادھر راجستھان کے ڈیزرٹ کی طرف سے ونڈ آ جائے یا بلوچستان کے ڈیزرٹ کی طرف سے آ جائے تو پھر خراب ہو جاتی ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ ونڈ سردیوں کے اس سیزن میں نا بہت کم ونڈ ہوتی ہے، کم ہوا، اس کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، تو جو بھی پولوٹنٹس ہوتے ہیں آپ کے گاڑیوں کے ایمیشنز کی وجہ سے اور انڈسٹریز کی وجہ سے اور دوسرے جو ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں تو وہ معلق رہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس سے کچھ نہ کچھ تو ایئر کوالٹی خراب ہی رہتی ہے۔ اور یہ بارشوں کے سلسلے سے ایک دو دن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دھوپ نکلنا شروع ہو گئی تو لوگوں نے ایک تاثر قائم کیا کہ شاید سردی ختم ہو گئی ہے، تو یہ جو ٹھنڈے موسم کا سلسلہ ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں جی، ہمارے شمالی علاقہ جات جو ہیں ان میں تو فروری کے آخر تک رہتی ہے، اس طرح سے سردی برقرار رہتی ہے، اور میدانی علاقے جو ہیں خاص کر جنوبی علاقے جو سندھ اور بلوچستان کی ہم بات کریں، یہاں کے میدانی علاقوں میں تو کم ہو جاتی ہے، فروری کے پہلا ہفتہ تک عموماً رہتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، لیکن پنجاب میں اور پھر اوپر کے پی اور جو دوسرے علاقے ہیں آپ کے کشمیر اور گلگت بلتستان وغیرہ، ادھر تو فروری کے آخر تک کم و بیش سردی کچھ نہ کچھ چلتی رہے گی۔ اور یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں سرفراز صاحب، اس کے باعث یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ اس بار دیکھا ہم نے کہ ٹھنڈ کی شدت خاص طور پر پنجاب میں کافی زیادہ محسوس کی گئی ہے، تو گرمی کی شدت بھی اسی طرح بڑھ کر آئے گی؟ گرمی کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، اب دیکھیے مارچ شروع ہوتے ہی کچھ آئیڈیا ہوگا یا کچھ پتہ چل سکے گا مارچ کے وسط تک پہنچتے پہنچتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ سال جو گزر رہا ہے، یہ پچھلا سال بھی، پچھلے اس میں بھی، اور ابھی ایک مہینہ پہلے النینو جو ایک فنامنا ہوتا ہے پیسفک اوشن میں، تو النینو کا جو اگلا سال ہوتا ہے یعنی 2024 پورا ہی تقریباً امکان یہی ہے کہ 2023 وارمسٹ ایئر تھا تو ہو سکتا ہے اس کے برابر یا اس سے اوپر چلا جائے، یہ اس بات کا امکان ہے۔ تو اب دیکھیے پاکستان میں کیسا رہتا ہے گرمی کا سیزن، یہ تو مارچ میں جا کے کچھ بہتر آئیڈیا ہو سکے گا۔ ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا سرفراز صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ بارش کا جو سلسلہ تھا یہ کس طرف سے داخل ہوا اور اب یہ بارشوں کا سلسلہ آگے کہاں بڑھ رہا ہے؟ یہ ویسٹرن ڈسٹربنس ہوتی ہے نا، بنیادی طور پہ جو مغرب سے آنے والی ہواؤں کا رہتا ہے سلسلہ، تو ایران کے راستے داخل ہوا، یہ بلوچستان میں 2 فروری کو داخل ہوا تھا، ایران کے راستے داخل ہوئی۔ بیسکلی یہ بنتے ہیں جو مڈ لیٹیٹیوڈ سائیکلونک سسٹم جن کو کہتے ہیں، یا مغربی ہواؤں کا سلسلہ بنیادی طور پر اٹلانٹک اوشن میں بنتے ہیں، پھر آگے میڈیٹرینین، پھر وسطی آپ کی جو مڈل ایسٹ ہے، مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوتے ہمارے ایریا تک، ایران یا افغانستان کے راستے ہمارے ایریا تک پہنچتے ہیں، اور پھر نارتھ ایسٹ ورڈ نکل جاتا ہے، پورے ملک سے ہوائیں پھیلتی ہوئی آگے انڈیا کے شمالی علاقوں اور پھر چائنا کی اور تبت کی طرف نکل جاتی ہیں یہ ہوائیں۔ ٹھیک ہے، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب آپ کے وقت کا۔ ہماری نمائندہ رویہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس وقت موجودہ صورتحال جان لیتے ہیں۔ رویہ بتائیے گا، کراچی میں بارش کے بعد جو رحمت ہوتی ہے بارش، انتظامیہ کی غفلت کے باعث زحمت کے مناظر پیش کرتی ہے، تو اس بار بھی کیا ویسے ہی مناظر ہیں؟ جی بالکل، اس بار بھی بالکل ویسے ہی مناظر ہیں جو گزشتہ کئی برسوں سے ہم کراچی میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ بارش کے بعد جو ہے وہ شہر کی سڑکیں جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی پیش گوئی کی گئی تھی کل کے بارش کے حوالے سے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس شدت کی جو ہے وہ بارش ہوگی، لیکن کل بارش کے بعد جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ شہر میں دیکھی گئی۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پہلے ہی اداروں کو الرٹ کیا تھا کہ شہر میں 3 روز تک بارش کا امکان ہے، جس کے بعد جو ہے وہ تمام ندی نالوں کی صفائی کی جائے، لیکن لگتا یہ ہے کہ انتظامیہ نے اپنے کام مکمل نہیں کیا، جس کے باعث لوگوں کو جو ہے وہ خاصی زحمت اٹھانی پڑی۔ گزشتہ رات پوری رات ہونے والی بارش کے بعد جو ہے وہ ابھی شہر کی سڑکوں پہ پانی جو ہے وہ جمع دیکھا جا رہا ہے، اور رات کے بعد جو ہے وہ ایک بار پھر نئی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اب تک جو پہلے کا پانی ہے وہ نکالا نہیں جا سکا ہے۔ رویہ یہ بتائیے گا، ہم نے یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ میئر کراچی بھی سڑکوں پر موجود ہیں، انتظامیہ بھی موجود ہیں، جیسے آپ نے بھی ابھی بتایا کہ یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ بارشوں کا یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے کیا کوئی انتظامی کیمپس، کوئی ندی نالوں کو صفائی کے حوالے سے یا کوئی مختلف اقدامات نہیں کیے گئے تھے جو یہ مسائل پھر سے آئے؟
देखिए, अगर गफलत की बात करें तो दोनों ही महकमों की गफलत है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में इतनी शदीद बारिशों का अलर्ट जारी नहीं किया गया था। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा गया था कि हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश जो है वो कराची में मुतवक्का है, लेकिन उससे ज़्यादा हमने देखी कि मजमूई तौर पर कराची में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। साथ ही आज जब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट किया था, उन्होंने कराची समेत सिंध के तमाम महकमों को अलर्ट जारी किया था और कहा था कि नदी नालों की सफाई की जाए, लेकिन हमने देखा कि उस बात को जो है वो सीरियस नहीं लिया गया हमेशा की तरह, और किसी किस्म की नालों की सफाई या ये काम मुकम्मल नहीं किए गए। कैंप की आपने बात की कि कैंप लगाना बहुत दूर की बात है, जो इनिशियल्स जो लिए जाते हैं मेजरमेंट्स वही मुकम्मल नहीं किए गए, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि शहर की सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। उसके बाद जो है वो मेयर कराची का निकलना या तमाम महकमों का अलर्ट होना, तो वो जो है वो बाद की सूरत हाल कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर पहले से नदी नालों की सफाई की जाती तो शहर की ये सूरत हाल नहीं होती। पानी भरने के बाद जो है वो चीज़ों को क्लियर करना यकीनन मुश्किल हो जाता है, और अब तक पहले का पानी निकला नहीं है और दोबारा जो है वो बारिश शुरू हो गई है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें अजीजाबाद, सरजानी टाउन, गुलशन मेमार, एहसनाबाद समेत जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर हल्की बारिश का आगाज हो गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने भी अब से कुछ देर पहले बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शाम तक हल्की बिल्कुल बारिश ऐसा का है। सिलसिला जो है वो अब जारी हमारी है। उनसे गुफ्तगू भी हुई और उन्होंने यही बताया कि शाम तक ये बारिश का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा और फिर ये बारिश का सिलसिला ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। सिंध के कुछ इलाकों में भी जारी रहेगा। रबिया खाना में तफसीलात से आगाह कर रही थी। आपका शुक्रिया।